Ay, tito rin, no? Ano regalo ron, Tel? Tel! Regalo ni Jajay. Hi, Daddy. Abogid nga salamat, Daddy. Daddy Lauren. I love you. Busy, ah. LBC. Di man ko makaadto sa may maripe, maunga na biko no, di na maiwan tura unga. Dali nila. Kasi hindi ka deliver ng wala na. Yung meron ng Ugan. Why? There's a crime. Are you proud of? Mama, the Aday, aday. Gago tara tila. Kaya timara mo pagitil daywa. Buka to. Siya kami din man na yun. Sige gon. Sa pihak, Pin, sa pihak. Duy, no, makaroon na ho. Ana pa, bingin na pilak. Doon, bukas yun doon. Ito po, ito po. Horn ho, duy, no, si Dagom, doon. May bayag man ka si nanay mo, Tel. May bayag man ka si nanay mo. Kawawang bata. Hindi ko, diyan, pakita ko. Ganito, naman doon. Pangisidyan yung ni ate ng Mara pag nagtawagin doon na. Doon, alin doon? Oh, second layer. Ay! Lazada, te. Lazada. Te, Lazada. Ito? Lazada. Basta pop. Doon, dasig yung doon buksan, te. Makaroon ng buwang, oh. Kada yung ginapindot-pindot niya, no? Ito nagsunog, rayon. Kati yung ginapindot-pindot na, no? Pop it. Pop it nga ni. Ay nga ni. Sada. Kani, pop it alin, yato. Wow! Oy! Man gaano na raya mo. Army. Hell. Uwa. Tell. BTS Army. Basi anak tatayam nga askal. Basi anak tat askal nay. Basi anak tat askal ngane. Mate tam. Brown ni tagunanay ko na kinna bang. Oh. Kabaho ugon yung mana ron. BTS man tila. Sino ron si Jungkook? Jungkook? Si Jungkook?
Si Jungkook. Ito pangalan siyang bilog po. Planchahon mo rin. Ayos yun dun. Warm bagi daw BTS. This is Jimin. Ato. Si B. RM. Ay, singin! Jimin, no? Tara po. Alin dun, Tel? Alin dun, Pasel? Makeup kit. Ayo. Paano doon natin? Barbie nga makeup kit. Bing Barbie makeup kit. Ano Barbie nga pang makeup kit? Tapos ay nang tiyak mag-S. Garos. Ano tao bugat? Ang basud karay. Ay maram. Tara pagit naman. Up at tara na. May mikmik ko man naman sa kulay. Magupot po silyo at hindi siya ta. Ay hindi pwede. Sige lang. Isugit tarain ka rin doon nakita sa video. Sige gun. Tara ho. Sambalon ko.